episode of Just Talk Bar. Oke, mesti kamu heran nih kan kenapa banyak sangat orang untuk episode kali ini kan? Ya. So, episode kali ini adalah ada special sedikit sebab untuk episode kali ini adalah first anniversary of Just Talk Bar. Oke, so mesti kamu belum kenal lagi kan? Terus ada yang kamu pernah nampak, ada yang belum kamu pernah nampak kan? Macam mana kamu selalu nampak kan? Oke. Jadi sekarang nih kami akan introduce diri kami dan kami akan cakap apa jawaban kami sebenarnya dalam podcast. Bermula dari saya Aileen, dan saya punya jawaban untuk podcast ini adalah content creator. My name is Vicky and I'm the producer of Stopper. Next, Nico spot for this podcast. My name is Anya and I'm one of the content creators for this podcast. My name is Caroline and I am in charge of media and publicity of this podcast. Okay, nama saya Muhammad Azrul dan saya sebagai kamera. Hai, saya Kairin. I am co-leader of Just Talk Bar. Hai semua, nama saya Jaina dan saya merupakan salah satu moderator dalam podcast ini. Hello, I'm Denzel, one the editor of Just Talk. Hi, I am Nurul Huda and I am the current editor for Just Talk Bar. Inilah kami Kru Podcast. Oke. Now memandangkan kamu saya tahu Kru Podcast. Sekarang tanpa membuang masa, kita akan terus masuk pada segmen pertama. Bye. Hai, welcome back for segmen pertama. Oke, jadi untuk pertama nih soalan-soalan dia akan lebih kepada bagaimana Just Talk Bar in permulaan Just Talk Bar. Oke, baiklah. Kita sedulankan dengan produser. Oke, baiklah produser. Macam mana Just Talk Bar ni bermula? Okay, so Just Talk Bar ni sebenarnya bermula bila saya dengan one of the founder of Just Talk Bar, which is Ishan Nutra, but she's not here today. Apabila saya dengan dia, masa kita orang berbual lah, and then tiba-tiba kita ada satu idea, kami ada satu idea, is that sebab sekarang ni podcast tengah hangat kan, and then apa yang kami tidak jumpa is student podcast, right? Education is a very important thing because I believe that there's one quote we say that education must win. Education itu adalah paling penting. Jika tanpa ilmu, segala benda kita tidak akan dapat. Jika kau macam kau kaya lah, tapi tanpa ilmu, kekayaan kau akan habis. So, education is the most important thing, especially in Malaysia. And then, mungkin korang tidak tahu that we are from Sabah, actually. And then, we are not from like Kota Kinabalu, tempat yang maju-maju. Kita orang ni dekat pedalaman, at Tenem. So, biasa tempat-tempat begini, it's not like kita kena pinggirkan lah, but suara murid ni, lagi-lagi suara murid, especially tidak, suara murid ni tidak kena dengar kan oleh orang lain. So let's talk about Just Talk Bar. Nama ni macam mana kita hasilkan nama Just Talk Bar. First of all, kita orang dari Sabah, and then macam korang tahu kan, apabila kita orang bercakap, we will always macam bar. Contohnya macam, kau ni gila bah kau ni? Macam gitu kan. And then about Just Talk, kita ambil konsep sebab kita orang nak santai. Podcast yang santai-santai. Macam, Just Talk Bar. Gitulah macam Just Talk Bar. Kan student kan. Back in the past, student actually don't have a lot of right. We don't have the right to say and to let the other people know what we are thinking. Like contohnya macam cara guru mengajar sekarang macam tidak sesuai lah. Ada yang murid tidak suka. Tapi murid dulu mana berani cakap sebab diorang rasa diorang tidak right, and then diorang rasa diorang tidak berani. So in podcast Just Talk Bar, we prone to foster young minds. Kan? We encourage young minds to share their ideas, especially students, to improve education in Malaysia.
especially in Sabah. And kalau boleh sampai seluruh dunia lah tahu that Malaysia punya education adalah sangat bagus kerana wujudnya Just Talk Bar. And then itulah first Just Talk Bar, santai. And then apa yang kita orang nak buat is mengurangkan jurang persefahaman antara parents, teachers, Kementerian Pendidikan dan juga murid. We let the people up there know what we actually want and how we feel with the whole education system and what is the thing that we can improve to help Malaysia or even the world to have a better future, especially in education. Thank you, producer. Okay, baiklah. Sekarang kamu tahu sudah kan macam mana ni Just Talk dimulakan dan dari mana kami boleh dapat, kami inspired mau kasih nama kami punya podcast sebagai Just Talk Bar. Okay, now. Kamu ready untuk soalan kedua? Boleh lah. Okay, now. Untuk soalan kedua, apakah fun memories for the very first recording? Okay, kita tanya si Denzel lah, sebab dia lebih banyak kan pasal record ni. Okay, Denzel. Saya ingat balik kan. Macam tidak memori saja. Stress Kan sudah first episode, Kita tidak macam experience lah podcast ini. Starting is always the hardest. Yeah, the first step is always the hardest. But once you're going on, then senang sudah lah. So, saya pikir balik, macam first episode, susah sudah lah. Kepala sebab, apa nih? Sometimes tu kan, tiba-tiba dia, apa tu hari tu? Kan, full memory kan? Full memory, matilah kita. Paksa, tukar phone cepat-cepat. Dan tu, problem overheat lagi. Ya, overheat. Saya yang editor nih. Saya di behind the scene kan. Tu komputer pun ciplak-ciplak. And then terpaksa tu asas tu video quality pun tidak gitu yang yang saya mau. So yang depan memang I can think of is pasal cerita-cerita Cikgu Sylvia lah. Mana dia mana experience. And I also think that it's fun for us to actually overcome all of the challenges. Sampai sekarang berpuluh-puluh sudah episode kita. Kan? Hulu akan datang. Okay, now. How about Alia? I'll be honest now. When I first joined this podcast, there's not really much fun memories because I am a socially awkward person and I don't get along well with most of my seniors yang dalam di podcast. But as I'm in the podcast for months and months, especially recent episode, I feel like the memories, yang fun memories makin banyak lah. Contohnya? Cerita-cerita Brian yang time Ramadan tu dengan Putri. YTJT. Okay, now ada tambahan lagi? Saya lah. Dia akan memory kau. Jangan tau. Sama cakap yang untuk first recording ni kan fun lah juga. Actually saya pun tidak pernah jadi moderator kan. Terus saya join ni podcast. Terus kena bawa. Tapi first recording tu saya bukan jadi moderator lah. Saya jadi content creator. Jadi jadi yang time saya join tu saya masih bingung-bingung. Begini, begitu. Saya masih lagi tidak faham saya punya tugas. Tapi lama-kelamaan saya pelan-pelan belajar. Lepas tu tahu lah sudah. Sekarang tinggallah jadi moderator. Okay. Now, cukup lah kita pasal kita punya first recording. Kita move on. Kita move on. Pergi question seterusnya. Okay, untuk soalan seterusnya. Okay, Winky. What were you thinking when we launch episode 1? Okay, so apa yang saya fikir actually lebih kurang macam dorang lah. Macam dorang bilang, there's no fun memories. Semua rasa macam susah. And actually, bila saya fikir me and teacher, bila fikir nak launchkan Just Talk Bar pun, we are thinking the same. First, memanglah model tak ada, and then model tak ada, and kita orang yang kita kenal pun sikit, and what are we thinking of? Dorang sudi ke
datang to Just Talk Bar to share the ideas and post their face and their opinions online. Who are we? We baru start saja. Tak ada orang nak support kan. And then saya actually terharu jugalah sikit sebab dengan segala doa dan juga usaha-usaha my crew members, I really want to say thank you all sebab because of all of you kan, mungkin ada yang berdoa supaya kita berjaya sampai hari ni. I want to thank you sebab bertahan dengan Just Talk Bar sampai hari ni lah. So memang banyak challenges, but I think we actually overcome it. Especially every time masa recording ada macam technical issue, itu benda memang selalu terjumpa lah. But apa yang orang kata, we learn from the past. We don't stuck in the past, but we learn how to become better and how to tidak jatuh lagi sekali. Begitulah kami untuk pertama kali episode. Memang susah. Banyak challenges, sangat susah. Now, sekarang kita mau dengar funny and awkward moments daripada kita punya early days. Ya kan? Setrika lah, ketua kan, producer. So actually saya pun dulu macam si Alia lah, socially awkward lah. Lagipun saya bukan orang yang bersosial. So bila first jumpa guest datang gitulah, saya macam tidak berani mau pergi jemput kan. Kan biasa orang bilang producer kau mau jemput kau punya guest gitu. Tapi actually at that time macam moderator lah yang dia sangat welcome all the guests gitu. So for the funny moment, saya rasa funny memang so actually producer pun behind the scene. So sometimes dia macam benda-benda yang lucu kan, memang saya akan terketawa jugalah di belakang. I can't control my laugh. Yeah. And I think itulah awkward pun sebab as I said that I am a socially awkward person. So bila berkomunikasi dengan team members tu pun actually susah. Macam awkward tidak juga, tapi it's like saya tidak berani lah. But day by day, I mean we build a very strong bond together lah. So sometimes opinion tidak akan sama, but actually finally we did it lah kan. Makin smooth, makin ada chemistry. We have one goal, that is Yes. make Just Talk Bar work. Yeah, to be the top one. Menjurus dan sehingga tembus ke langit menjadi top one podcast in education. Yeah. Now, how about kita punya Alia yang tadi cakap yang first tu dia tidak pandai bersosial, malu-malu. Mesti paling banyak nih awkward moment kan. Dan okay. Coba kongsi. The most awkward moments will be when I first started joining this podcast. Seriously, I'm really sorry, but I don't really know most of my seniors. Sangat awkward. I'm just with my friend Carol in this podcast. And then mau talk to the panel pun takut nanti takut tersalah cakap terus dong bad mood sepanjang podcast. Truly my awkward moments was from the first episode I joined. Sangat-sangat awkward, tidak bersosial and not talking to anybody. Kena suruh buat, saya buat saja. Okay, Alia, kau bilang first episode kau awkward kan, malu-malu. Bila kau punya first episode? Iya, mana episode kan kalau tidak salah. Ada sih. Bila tuh? Episode 4 yang sejarah tuh. Oh ya sejarah ya. Yang kami di luar tuh. Orang-orang timur lagi tuh, memang awkward tuh. Time tuh, time tuh kita sama-sama pula tuh kan? Ya, banana don't grow test tuh. Ada bunyi-bunyi anjing menyalak. Aduh. Saya edit pun susah. Itu angin tuh. Suara tuh angin, susah mau edit gila. Jadi inilah nih, ini pun termasuk funny lah nih, funny moment. Kalau Denzel? Sekarang pikir funny, masa siapa? Baru pikir. Kalau funny moment saya, satu kali episode 2, saya ingat tuh, episode 2 menit ke 53 gitu kan tuh. Saya edit tuh kan tuh video. Jadi masa tuh saya jaga tuh audio. Dan tiba-tiba phone sharing. Kau ingat tuh kan? Lagu Cina. Cina tua ya. Masa tuh siapa? Phone saya rusak, gantilah tuh sebenarnya parents punya phone. Dan terlupa be silence. Oh, semua orang tengok saya. Takut gila. Saya pikir macam mana nih edit tuh nih balik nih.
Nasib tidak apa-apa. Kalau tak silap saya episod 2 tu Seng jadi moderator kan? Ya. Ah. Sama dorang si Brian. Bukan. Teacher. Sama Oh, ya, Brian, ya. sama Buat Cikgu sebuah- Shashila, sama si Darlene. Ingat habis nih. Saya edit. Jadi teacher time tu Teacher time tu ada teacher kan? Ya, dah gitu. Ya, alamak. Oh no. Aduh. Nasib dapat juga lah, tidak dengar juga tuh lagu Cina. Nampak tuh Teacher Uti. Nasib boleh editkan, nasib boleh diselamatkan. Itulah. Nasib. Oke, jadi sedangkan kita sebanyak ketawa kan, mungkin sepun host sudah sebanyak ketawa, penat sudah. Jadi kita stop dulu and we'll be continue untuk segmen kedua. Oke, jumpa lagi. Bye. Again, now kita sudah ke segmen kedua. Oke, jadi untuk segmen kedua nih kita punya soalan, dia pasal kami punya journey sama kami punya journey pasal semua episode nih lah. Oke. Jadi kita mulakan tidak lain tidak bukan. Oke, Winky. Winky. Sorry. Okay. Apakah kau punya favorite episode ataupun moment? Okay, so favorite episode saya actually banyak lah, tapi yang buat saya rasa macam wow gitu, it's the previous episode, episode 11. And kalau korang ada masa, kau boleh tengok, tekan dekat channel tu and tengok episode 11. Episode 11 actually apa yang saya expect is the view lah. And actually it's a proof that we successfully catch what the target, what the market needs, which is pasal Ramadan kan. Like we launch our episode 11 dekat bulan Ramadan, which is bulan 3, and then masa tu memang we thought that it's about our promotion lah yang sangat kuat, tapi actually satu memang sebab promotion, and second sebab that is the topic yang hangat pada masa tu, and that actually brings a lot of viewers from Malaysia lah, local lah, untuk tengok channel kita orang. And untuk moments ni, I think every episode I have special moments, but it's the first episode that makes me feel like wow, this is actually working. And mungkin sebab moderator pun dia sangat actively talking lah, dia sangat pandai berinteract dengan guests. So that is actually the point where it makes me feel like oh, this is working, and we can keep continuing. Especially bila Ivy jadi moderator kan, banyak episode saya jadi moderator, and makin better lah saya nampak kan. Guest-guest yang datang pun dorang bercakap dengan makin rancak begitu. Yes. Itu saja. Ya. Oke. Saya mau tanya kita punya nih pasal edit nih yang di sebalik, which is yang lebih kepada kamera sama pas yang urus pasal sound stuff. Orang punya kerja nih sebenarnya lebih susah daripada kami semua nih. Betul. Jadi kamu dua, which is Denzel dengan Seng kan. Coba kongsi kamu punya yang lama punya juga. Yang old school. Oke, coba kongsi kamu punya favorite episode sama momen. Mungkin sebab kamu suka kan, sebab dia perlu edit kali. Kalau first time saya, the first episode saya start ikut podcast ni, saya ni technical support tapi saya tidak buat banyak. Saya dibantu oleh senior saya, so I don't do much, saya hanya adjust to camera saja. Tapi semakin saya ikut tu podcast, saya makin ambil experience dari senior saya belajar dari dorang. Saya makin boleh sendiri berdikari lah buat kerja
buat technical stuff myself. Favorite episode? Mungkin kau suka tuh sebab kau perlu banyak edit-edit kan? First episode lah. Kalau saya kena bantu sini lah. Kenapa dia mau buat? Semua sini buat lah. Itulah kan. Itulah. Oke, kalau Denzel? Kalau saya basic lah. So, Oke. video-video yang saya edit ni siapa lah? Yang semua channel saya lah, setera macam yang favorite lah, susah mau pilih. Jadi kalau mau Mau apa? yang betul-betul ada dua lah, ada dua. Oi, Saya laki berarti- tidak cukup satu cakap. memang. Nah, anak saya nih, kita boleh. Ada dua nih antara second episode sama the fifth episode kalau tidak salah, yang pasal autism itu. Ya, so, the first episode yang saya happy nih sebab banding the first episode lah, saya improve banyak. Camera angle dia cantik, semua dia cantik. Technical wise, semua cantik. Kalau episode kelima nih, kenapa saya suka? Apa? Technical dia memang oke lah, semua smooth. Yang saya suka apa sebab masa saya apa kan? Saya kan di duduk lantai aja dengar tuh sound. Dengar si Cialin cakap punya benda, si Jonathan sama si Jason cakap punya benda. Saya wow, shock juga lah. Ini pula saya masuk hati lah. Sambil saya learn banyak juga pasal how autism. First time explore Ya, dunia ya. orang. Macam you never heard those things before lah. Ni lah. Yes. Jarang-jarang ditanya juga lah. This time I take that moment to learn also. So that's why I put a lot of effort in those 2 episodes. Sambil saya tukar-tukar cari-cari macam mana cari bagian view. Saya bangga dulu lagi. And I think because of this talk kita orang dapat magnify kan orang punya opinion. So more and more people macam kami lah boleh faham pasal dunia orang and apa orang perlu yang kita tidak faham. Kasih bukan dulu dengan cerita. Lakukan effort orang. Oke. Yang Alia, Nurul, kamu ada? Yang Ada, baru-baru ada. masih yang baru-baru nih, Ada yang tuh, masih new, mesti ada nih kan. Ada nih. Ini dua student saya nih, saya bangga nih. Oh iya. Coba Nurul lah dulu. Anak murid si Denzel kan? Oke, Nurul. My favorite episode is definitely going to be episode 11 yang Ramadan itu yang baru-baru ini. Because dalam itu episode tekan the panels were amazing. Dorang semua sangat-sangat talkative and there was like so many funny moments yang masa saya apapun yang time recording pun ada je saya ketawa-ketawa dengan dorang kan behind the scenes because like dorang punya energy is so radiating macam like dorang punya Macam kawan lama kan ya, gitu. macam kawan lama bila bercerita sama dorang pun oh my god sangat syok lah. So that's why I think episode 11 tu sangat-sangat syok. Ya, macam memang style podcast lah. Ya. Yes. Interview. Alia? For me, I'm the same as Nurul. My favorite episode is definitely episode 11 because the vibes there, they're macam they already know each other for a long time and they're just some old friends talking about Ramadan. And so many funny moments behind the scenes dengan cerita-cerita diorang tuh yang gitulah tuh. Patutlah episode 11 paling kan? Top. Paling top. Tidak sampai 2 Satu minggu. Top K. sudah. Wow. Kenapa? Oke. How about Saya sama juga macam Alia dengan Nurul. Saya pun suka episode 11 ni because semua dia punya panel, guest, benda malu-malu. Jadi semua macam interact with each other lah. Jadi dia less awkward and dia funny. Yang tengah baca pun funny. Apa lagi yang tengok kan? Oke. Menangkan kebanyakan kamu semua sampai sini cakap tuh episode 11 semua yang paling fun. Nurul, Saya yang Alia? pertama. Winky, sama Kira. Oke. lagi jadi melody. Solani untuk kamu. Oh my god. Oke. A guest or panelist yang left
a strong impact di episode 11 ataupun episode mana-mana pun boleh, tapi kamu bilang episode 11 ni macam paling top kan, paling best. Jadi saya yakin dan percaya mesti ada salah satu panelis ataupun guest yang has left kamu strong impact kan. Betul ke tidak? Betul. So for me, saya rasa saya pilih satu lah in episode 11 lah. Sebab kalau macam episode lain ada juga tapi tambah banyak. Saya tidak tahu macam mana satu. So since I talk about episode 11, so I akan choose one person lah dari episode 11. Saya rasa that yang still in contact lah is Putri Ain. Sebab first dia sangat talkative, and second I can see that dia sangat supportive towards Just Talk About, and dia, even though it's her first time, tapi macam effort dia gila-gila macam dia yang crew member lah. Dia macam tolong share, and she also help us to find a lot of guests lah. Kan? Dia sangat pandai bercakap, pandai interact, and dia sangat-sangat baik hati, sebab murah hati, sebab mau tolong Just Talk About. Ada shout out IG ke tu? Mau promote IG. Shout out IG. Tidak kan? Kamu boleh cari sendiri lah. Link in description. Okay, Nurul? Okay. I also agree with Si Winky. I think she has left a very strong impact on me. Because when I heard her advice yang dalam itu episode tu, dia akan cerita pasal Ramadan tu, and how you're supposed to act dalam Ramadan yang macam kau kena bersabar begitu. And that's just, I think I need that advice. Jadi that's why I think she's left a very strong impact on me time Ramadan tu. So time Ramadan ada ikut advice dia lah. Ada. Okay. How about Alia? Okay, even though my favorite episode is episode 11, but if I have to choose a panelist from any episode, it would be from episode 9, which is Roena. Because in episode 9, they talk about how to get straight A's, study tips, all of that. She really gives me some advice, especially she's right now in Form 5, and I really needed study tips and advice from my senior to survive Form 4. So I really need it. Ni senior. Okay, Alia, apalah advice yang kau ambil daripada si Rowena? Ini yang kau sudah buat. Manage my time properly. I think I manage my time more efficiently than before. Good job. And I shouldn't waste my time on stupid things and Social media. not very important things. Okay. That's all? Yeah. How about Kara? Okay, so even though I choose episode 11 as my favorite episode, but a panelist yang left a strong impact on me is probably Teacher Aileen from episode 5. From episode 5. Time itu dia banyak share about challenges and tips untuk face kids with special needs, and all of that thing. Dia really opened my eyes. Because before this, saya nggak berapa ambil tahu pasal ini. And dulu, I have friends, dia pun autism, and Betul. Experience. Iya. Nah, baik lah. Kenapa? Apa experience ni? dulu dia ni suka mengamuk tahu. Since masa tu masih Apa? Cakap. masih young, masih mentah. Yes. And I don't really know much about autism. Jadi masa tu time asal je dia mengamuk or marah, kami pun macam marah banget. Wow. Pembuli autism. Terima kasih saudara. Dapat masa kecil kan, belum tahu. Sebab tu ada Just Talk About. Ya.
Still young, Mbak. Oke. Tentu all of us in the class masih belum tahu yang Denny Budak special. special. The teachers just told us that his brain is a little different from ours. Tu je, kami nak soal lagi banyak. But bila dia mengamuk tu, semua benda yang ada depan mata dia akan hambur ke lantai lah. So after perkongsian teacher Aileen, now I realize lah macam kenapa dulu dia macam tu. And dulu patutnya saya buat benda apa kalau dia mengamuk instead of marah balik. You really need to calm down. Kena tengok episod 5. Jadi terbuktilah yang kami punya podcast ni memang berjaya. Betul. Ya? Sangat berjaya. Semua akun kan? Kalau tidak percaya, tengok episod. Episode lagi-lagi episode 5. Yes. Kami sudah bercakap banyak pasal journey kan. Jadi sebelum kita pergi segmen ketiga, kami mau rehat dulu. Oke. Jadi kita kembali lagi. Be right back. We'll be right back untuk segmen ketiga. Bye. Terakhir untuk episode kali ini. So untuk segmen ketiga kita akan bertanya soalan lebih kepada behind the scene sama vibe lah dalam podcast. Oke, tanpa membuang masa, siapa aja nak jawab? Kalau mau jawab, soalan pertama, roles within the team and what everyone actually does. Semua orang ni kena cakap. Saya lah kan. Saya Evelyn. Podcast ni saya punya kerja is content creator. Jadi buat macam yang kamu tahu content creator, kami buat konten. Jadi untuk episode seterusnya apa yang kami akan fikir buat begitu. Famous ni. And then Influencer ni, jangan main lah. okay. Terus saya punya part time job is moderator. Part-time. Pantai mo. Ada income sudah. Just stop lah. Part-time job ada gaji. Okay, now how about you, Kairin? Okay, saya co-leader macam tolong-tolong si Winky ni lah producer. Jadi kan kalau macam dia tak reply dalam grup duluan lah, saya lah tu yang akan reply. Lepas tu apa lagi ya? Kalau macam You apa ni? sometimes you help out with the Ya, others. tapi saya tolong dorang jadi moderator juga. Saya ada 2 episode lah saya jadi moderator setakat ni. Dah banyak macam si Ivy lah. Lepas tu saya tolong-tolong si Winky lah macam apa dia suruh saya buat lah. Okay, you? Apa you buat? So, saya pun moderator tapi not for long lah. Mungkin kenal-kenal muka. Saya lah moderator episode 11. Terkenal sudah ni. Terkenal sudah ni. Langsung terus satu interview. Oh ya, tapi thank you. So macam sekarang cakap, dia pun moderator juga kan. So during yang episode 11 tu, dia banyak tolong saya lah. Because at the time, saya sangat nervous. Saya bagi sini dramatik sih. At the time, saya sangat nervous lah episode 11. And then Karin dia tolong macam apa yang saya patut cakap gitu. Macam mau kasih moderate, cerita gitu. So, ya, itulah. Okay. Kalau saya part technical lah. Okay. In the first early of the podcast, saya jadi cameraman lah. Saya tolong adjust angle, and then saya starting to learn about video editing. Saya tolong senior saya edit the video, and then recently saya sudah start managing the audio sendiri dah. I will manage the audio like the microphone.
So I am the editor. That's very self-explanatory lah. I edit each episode. But I started editing in Just Papa since episode 6, and I don't handle the audio lah. I handle the audio and I handle the video. Ada je yang saya keluar 2 episode, satu saya jadi panelis, satu saya jadi moderator. Tiba-tiba kena panggilan. Okay, Azrul. Okay. Macam Zhang juga, saya pun bagian teknikal tapi sebagian bagian kamera lah, lighting gitu untuk edges yang mana-mana apa Fotografer ni. kira gitulah. Saya first masuk kena promosi jadi editor. Then semua pun buat sudah lah. Technical pun lah saya buat. Audio, kamera, cari apalah semua buat sampai saya edit video nih dari episode 1 sampai 6. Sampai 6 enggak? Sampai 5. Masa tu semua episode ni kebanyakan IV dia. Sampai saya tak tahu dari mana intonasi mau opening tu dah. Macam mana? Welcome guys. Ya. Just Papa Student Voice Media. Hari ini kita akan Saya tahu sudah tu. Sebenarnya memang dalam kepala saya sudah tu kalau saya edit video. Ulang-ulang dia saja tu. Tidak. Ini memang mau proud kan? Sebab ini memang ikonik kau sudah nih. Kau punya tagline. Thank you. Paling legend sudah paling legend. Okay, Winky. Okay, so as I said before, I'm a producer, but I think there are no such way that siapa lagi tinggi daripada siapa, because I think we work as a team. And with Kyrene, I think she would be the future leader lah. That's why sebab macam si bilang, at the starting there are a lot of things to learn, especially part biar dari technical ataupun kesudian untuk menolong tu. I think bila saya rasa masa sudah when the fruit is matured enough, then I will give it to her lah. Ya, begitu. And Fruit lah. yeah, fruit. Banana one fruit 2 times kan. Okay, so it's like supervising the team, and also as a leader or a producer, I have to making sure of everything, every progress is good. Let's say like the audio problem, camera position, lighting and all stuff. Itu termasuk dalam tanggungjawab sebagai seorang producer, and I also have to make sure that there are no any technical issues, and that people say that a good leader is a good listener also. So I always listen to others' opinions and feedback on how they want and what they get from doing their roles. So masa first tu memang susah lah sebab everyone still new to podcast, and lagipun masih student kan, so there are still a lot of things that we didn't know, but as a producer I have to teach lah, ataupun share macam mana kena buat orang punya roles. I think that's Kita semua pun mau tahu semua punya role. So Yeah. sometimes kalau satu tidak datang kah, tidak dapat hadir kah, semua take Yes. over. So our main role need to do it well, and ada secondary job. Okay, now guys. Saya rasa nih kamu punya masing-masing nih kamu mesti kena cakap. Kenapa? Sebab untuk soalan kali ini dia bloopers, editing nightmares, unexpected wins sepanjang podcast nih. Saya rasa setiap orang di sini termasuk saya ada nih, kan? Terutama si Denzel sama si Nurul sama Ceheng, kan? Ya nggak, Denzel? Nurul tu lah yang part editing tu saya rasa banyak yang Behind the scene. bercakap. Kan? Oke. Kenapa? Kita. Saya masih pikir lagi. Oke, kalau Denzel masih. Oke, jangan stres. Tantrum nih saya. Oke, Oke, kalau gitu, Nurul. Oke, sudah kah? Oke, Cakap. Jalan. Okay. So for me, there is editing terkadang banyak. I cannot say Stress. I cannot say it's a Satu wonderful satu. experience. It's very stressful. Especially kalau dia punya scene tuh dia orang banyak
kalau itu panelis kan banyak stuttering kan, and then you have to like edit Cut. balik, you have to cut a lot, and then it's very time consuming, and I think si Denzel boleh relate. The most troublesome thing is bila kau punya laptop tu lag. Ya betul. Betul. Ini saya mau komplain. Komplain. Kalau Memang kalau lag kan memang aduh susah mau edit. You cannot even play the video, and then kalau ada Video mistake playback. pun susah mau nampak. And then kadang-kadang pun kalau dia lag, saya akan lose motivation. Saya macam oh my god, lag. Sedih nih. Bagus besoklah saya edit. Mungkin kalau besok saya edit dia oke sikit. itulah resolution kita dari 4K pergi apa? 144. Ya 144 sudah. Tidak boleh ya kalau lag. Macam kau tidak motivated sudah tuh. Kau start di situ aja 30 menit. Di situ aja kau tengok tuh apa screen dan lag. Gitu aja. Sebab tu dorang ni editor ni macam hebat sih gitu. Sebab dorang pandang tu laptop kan, kalau kita yang role lain mungkin kita susah lama juga. Tapi kita ndak tahu rasa peritnya edit tuh. Lagi lag. Itulah. Lain role lain dia punya perit tuh. Ibu macam senang jalan edit. Tapi kita tetos, ni apa yang orang rasa kalau lag kan. 3 benda. Kalau edit ni mau 3 benda mau perfect ni baru kau boleh smooth. Apa itu? Itu footage cantik semua oke? Itu komputer paling pro sudah. Dan itu masa. Saya mau komplain itu masa. Ya. Pagi-pagi saya ni kan apa fotografi apa nih sekolah ni apa saya juga. So formal lah. So sometimes saya join activity, join sudah ada masa saya pergi edit video, and then sudah edit video, petang sudah datanglah sini nih technical nih. Saya mau make sure semua angle cantik, semua apa tuh audio cukup kuat supaya nanti apa pre-production senang saja. Saya mau make sure itu kamera apa semua tidak masalah. Itu yang technical. So kalau kau pre-production kau tidak cantik, post-production kau gini tuh botak kau tengah. Masa ada macam botak-botak sedikit sudah tuh. Now, kalau yang lain nih? Kalau saya ada one time lah. Oke. Ada one time saya kena minta mesti 1 hari kasih 1 video kan. Lepas record semua hari terima kasih edit sudah. Episode 3. Ya, kalau saya balik rumah sama jam 5 sudah. Jam 5 saya ada 2 jam saja. Ada 2 jam lah saya edit. Terus itu laptop pun lag kan. Terus lagi saya mau handle tu audio lagi. So saya mau try. Saya bilang ada mau collab dengan sini saya untuk kerja sama-sama tapi ada masalah internet lagi di kampung-kampung kan. So 4 GB gila. Nah terpaksa lah upload awal habis tu quality pun terputus. Perit tuh. Paling takut. Oke. Tarik nafas. Sudah saya mau luar sudah. Oke. 1 tahun gini saya mau luar. Oke. Nah sekarang last segment sudah untuk episode kali ini. Okay, now, Winky, what has this podcast mean to each of you? In the world. Sabar. Sim lagi. Meant to you lah. Meant the world to me. Senyum. This failed, my life also failed. Betul. Satu. Okay, hi. Now, sekarang kita segmen keempat sudah. Okay, untuk soalan yang pertama, what has this podcast mean to each of you personally? Dari Winky lah dulu. So for me,
I would say kenapa it really meant a lot to me is because saya ada dari dia start dari establish dari sebelum episode start sampai sekarang. So there's a lot of blood, sweat and tears lah. Saya boleh cakap macam there's a lot of unexpected moments. Contohnya macam sebelum recording itu ini adalah itu ini masalah lah, tidak dapat function lah. So I always have to find a way to overcome it. Kalau tidak, hancurlah. Jadi kita jadi susah. The whole team jadi susah. So it feels like it is my responsibility. Tidak seteruk sampai macam if it fails, then my life fails. But it's actually it is one of the thing that saya belajar banyak pasal life skills lah, to be honest. Life skill, cara untuk deal with personal relations, pasal opinion punya tidak sama. So it teach me a lot of things, and that is why it meant a lot to me. It gives me yang macam bagi saya satu meaning to continue my life lah. Kenapa sih? Bukan konsep sangat lah. Tapi macam kalau tidak ini podcast. Ya, tapi dia macam baby saya lah sudah. So like dia sudah kawan saya to go through my life journey, and I also learn a lot lah tentang time management, kan, cara untuk solve problem last minute, tiba-tiba itu apa kita panggil adaptation lah, kan, to adapt every situation yang kita tidak boleh expect. Sebab saya ni kalau dulu I tend to expect apa yang akan jadi. So saya sudah plan awal-awal, kalau begini saya akan begini. But lepas join podcast atau lepas podcast ni establish, there are a lot of unexpected things. So saya sentiasa kena adapt diri saya dengan situation tu, to think beyond everything lah, to think outside the box, to find ways to overcome the problem that I didn't expect to happen. And there is also my very good partner Denzel, sebab sebab bagus lah, sebab at the starting dia pun ada dengan saya, and then both of us keep challenging ourselves, just to produce a good episode yang tidak akan disappoint people. Of course there are some of episode mungkin tidak begitu cantik, but it's because of there are a lot of challenges that we didn't expect. But syukurlah sebab we overcome all of it and still boleh hasilkan more quality punya episode. And that's why I learned a lot of life lessons here. That's why it's meant a lot to me. How about you? How about me? We say English apa nih? English. So early on, I don't think that seriously lah about this channel Just Talk Bah, because sekarang nampak potensi dia lagi lah, Dan selepas macam lama sikit kan, you apalah buat, you can see the potential of this apa progress. Walaupun kita macam chill je kan, podcast ni kita baca lah somewhere. Is one of the main sources of information most people sekarang, generasi sekarang apalah tengok. Walaupun kira tengok umur lah, kau tua, kau young pun sama saja. So people tend to put podcast apalah di background pasal orang do their life stuff. So dari situ kan kita can teach them, can give them information about the things that they don't know, because student voice ni kebanyakan tidak kena macam serius bah. Kalau parents lain, orang macam tidak kisah lah. Kalau terus saya suruh kau belajar. Ya. Macam tidak kena important. And then student tu dia kalau dia anti-social lagi, dia macam tahan lagi, mati lah. Terpaksa untuk ikut. Yeah. So this is one of the way that I want to help my later generation lah, untuk macam mana parents can learn from this student punya point of view, Struggles. Yeah, because this banyak potensi lah nampak this podcast. Dia bagi macam satu platform to express. Kalau bagi saya pula, walaupun saya baru join podcast ni, saya rasa macam boleh lah buang saya punya stres gitu. Betul.
daripada saya di rumah yang macam tidak buat apa-apa, terus jadi sini lah. Lebih macam buang stres, walaupun ada juga stres sedikit tapi tidak terlalu banyak selain macam di rumah gitu. Terus saya boleh macam sana kalau di rumah boleh nampak gitu-gitu saja dengan family, tapi di sini yang panggil kawan gitu. Family kedua. Family kedua. Kan lain episod lain dia punya tema, so kita can learn a lot. Saya setuju juga lah dengan tu sebab I think itulah saya bilang kan dia macam memberi tujuan kepada kami lah kru. So when we feel like we don't know what to do, then we have macam podcast which boleh help us to release stress, and then somewhere to another way around to express ourselves tu lah, jumpa dengan panel-panel baru, sharing different opinions. So this podcast has been a huge deal for me lah, because I've been a fan of this podcast ever since episode 1 came out. Dari fan jadi kru kan. Ever since episode 1 sampai episode 10 kah tu? I've been watching every single episode, and then saya masuk, saya akan tanya lah. Dia like siapa lah tu? Kairin tanya saya, kau berminat kah jadi moderator? And then siapa macam time saya dapat itu message, siapa macam hati saya berdebar sudah. Wah. Terkejut dah. Ya, saya terkejut macam, "Woi. Okey je. Saya on je." Sekali termasuk saya just apa. And let me tell you saya first day of kami recording untuk episode 11, saya terlampau nervous because to me lah kan, first impressions are a big deal. So I remember how much I was struggling to like everything has to be perfect. Since I'm new here, everything has to be perfect. Like the episode kan Ramadan, the episode 11 Ramadan tuh. So I just thought this is my first episode. This is gonna be a big deal for me. And I've been a fan of this channel for like months since last year. So I need to make this. I need to make this immaculate, perfect. And right after recording, at the end of the day, I feel like self-doubt really drowned me, because like I thought I wasn't doing a good job. Because I thought like, oh, maybe I wasn't giving enough, maybe I was doing too much gitu. And then bila that day lah yang kena update berapa viewers sudah kan, and then itu baru macam, wih, banyak pula viewers tengok ni. First episode ni kan moderator. Yeah, first episode moderator. And then I was like, sudahlah time tu saya rasa down betul by the end of the day. I was so insecure gitu. Tapi last putih juga. So it really became like a life lesson for me. Actually, teacher Nutra pun dia ajar saya lah. She told me like no one is perfect in the first try. So like it's okay if I did not make a good job in my first episode as a moderator. I can take those mistakes and then soon improve myself in the future episodes. Learn from mistake. Yeah. First step is always the biggest step. Now, untuk yang member yang paling lama lah, si Winky dengan Denzel. Untuk kamu, Paling OG ni kita. Tiga. Paling legend. tidak, kamu dah saja. Okay. Apa one lesson yang kamu learn after a year of content making? Terutama sekali kau lah sebagai ketua. So, macam one lesson sebenarnya dia bukan satu je lah. So, lesson dia I think dia buat saya rasa macam apa, life is not just about myself lah. Yeah. One lesson that I learned is bertanggungjawab, and the most important thing is not to panic. Yeah. Sebab kalau dulu saya memang jenis laju panic lah, bukan panic attack lah, tapi macam macam saya laju panic lah bila benda tu di luar sangkaan saya. Tapi when I grow older or
I don't know lah, because of this podcast, it really affects my personality where I no longer become huru-hara kan. I no longer jadi macam mencari sesuatu bang. Kan saya ada sudah tujuan dan saya tidak akan lagi panic. When I know ada problem ni, saya akan solve it without thinking macam mana siapa yang boleh tolong saya. No, it's only you, and I think that is my responsibility. Kan? So the life lesson here is not about macam time management. Of course, it is one of the lesson, but itulah bertanggungjawab and not to be panic. Macam once saya puji sendiri lah, tapi I feel like comparing with the past self, I feel kematangan tu macam I can deal with problems like orang yang matang salah. But I think there's still a lot of learning that could happen in the future. Denzel pula. Apa lesson kau? Saya banyak juga lah lesson yang I can learn from this after 1 tahun. Mau pick satu mungkin cara I know how to macam mana mau cari itu macam buat semua role gitu. Because bila saya kan first episode punya orang, so so you know banyak huru-hara, banyak yang sedikit kru je lah. So kita mau buat banyak lah. Saya tuh tidak expect itu mau buat banyak. Dari situ saya macam prepare banyak sudah tuh dari tengok. So boleh lah tuh dari episode 1 sampai episode 2 banyak improvement. So saya macam take care of all of it lah. I try to take care of all of it sampai macam standard saya. I try to not to macam not responsible at other stuff gitu. Because ini podcast, ini video pun dalam ada nama saya juga. So I need to take care of it very well and then make sure there's no tidak apa yang jadi dengan dia. Technical, tidak apa-apalah tiba-tiba tidak tiba-tiba tuh recording hilang itu saya takut juga. Nightmare saya. So that's one of the most important thing I learned. Because kalau benda lain ni saya boleh escape je ni, senang responsibility saya. Sebab you not the original member lah. So you can just ambil senior kau punya, panggil senior tolong kamu. Tapi ini tidak kau yang senior. Kau mesti membuat. Kau tidak boleh responsible. My responsibility. We built the ROM. We built the standard. So other can follow. Maybe next time kau boleh jadi moderator. Mau moderator Cina kita. Okay. Now yang terpaling lama senior kita lah tu. Si Ivy. Saya lagi lah. Tiga-tiganya. Okay, soalan untuk kita lah. Apa kita punya dreams for Just Talk bah going forward? So dream saya lah. Actually, I think sudah benar saya expect tidak jadi sudah jadi. Which make me surprised sebab contohnya yang kamu boleh nampak sebelum ni lah kan. Sebelum ni maksudnya in this episode macam before this punya segment kan, kami punya team member makin banyak bercakap. Yeah, they know how to express themselves. That's why I said I always keep in mind that apabila kita tengok orang buat, kita slowly akan become that people. Contohnya macam Jenna, dia tengok dari episode 1, macam saya mau Jenna. Makin dia tengok cara moderate, akhirnya dia jadi. Macam crew member juga, tiap kali tengok orang recording, bercakap, mesti pun kami macam kita rasa mau try. So dengan tengok cara orang bercakap, express themselves, our team members also learn how to meluahkan perasaan mereka, express their feelings, talk about what they think. And I think that is very, very good, especially pada generasi yang begitu memerlukan suara orang muda. So my dream is I hope that all of my team members can build a strong chemistry, and then they can learn much more things lah that could improve whether since they are students kan improve
from the aspect of their studies, and the way they socialize, the way they express their feelings. Sebab kita perlu luahkan perasaan kita supaya tidak rasa stres, tidak rasa terpendam. And that's very good. All of us can speak publicly. All of us is not afraid to share our opinions. Dan my dreams is that, it's not a dream lah, tapi saya harap macam viewer ataupun yang baru tengok ataupun yang sudah lama tengok, I hope you guys boleh macam join lah. If you think you could, you have the possibility to take a role in our crew, then I welcome you. And for the viewer yang teringin nak share you guys punya opinion, we also welcome you. Sebab kami selalu we love lah orang yang macam volunteer, macam saya mau join. Macam dari first episode lagi, tapi macam ada orang lah setakat ni. So I hope the viewers beranikan diri kamu, just say hi and we will approach you. Yeah, welcome to the Just Talk About Family, and I hope you could be one of the people that sumbang dalam sumbang dalam kemajuan education in Malaysia lah. I think that is one of the achievement that you can be proud of. So welcome. Sambil recruit. Jangan ngomong-ngomong, kita juga begini. Terima kasih. Oh, Ustaz ya. Only remember satu kali je aku send status itu pun yang itu yang garis dan aku Tapi ada orang punya nih. Saya harap kita punya itu status bukan saja dia kenal yang mana berarti yang punya konsep ada masih dibuka konsep tapi sama kita punya sekolah kami ni dengan it was semua tahu pasal ni yang paling podcast kami kagum tu ini tak buka ya saya rasa masih macam ada tidak sedap konsep nanti konsep ya enggak lah konsep belajar jadi saya harap pasti ini Just Talk About kita ni semua murid dia tahu. Jadi orang macam murid sekolah rendah pun yang masuk form 1 dia orang tahu yang ada podcast begitu. Lepas tu saya harap makin ramai yang tertarik menjadi podcast. sebenarnya playlist kan banyak sudah Sampai yang banyak pasti bengkel so begitu. Ada kan gitu. Lepas tu kalau boleh oke sudah cabang kan macam ada something dulu sekarang berapa sudah ada baru itu 13 hour punya playlist tapi still ada sama aja And if you are student from other school, also welcome you. Sebab setahu saya macam di SMT macam masih kurang lah, which is school in Denham. So I hope if you are one of the student that take no matter pada di sekolah mana, I hope you guys could join us lah. Just beranikan diri sebab you tidak akan expect lah apa potensi yang ada di dalam diri anda. Spotify for yang boleh dengar lagu tapi saya suka estetik saya suka estetik Banding kamu doang yang too big. Saya cakap Kalau objectively, I hope mungkin I hope this podcast apalah dapat monetize lah in the future. I mean, Sebab tengok my other playlist nampak cikgu-cikgu kita pun mulai keluar duit juga. Apa susah sikit lah orang. you don't want to know what it Then is apalah. it's all metal Kalau boleh monetize macam mana? Apalah dari kita podcast punya mungkin rock and metal sikit lah. Ataupun ada sponsorship kali ya. yang lebih it's will be hard kalau rock we need motivation and also support kan. Kalau macam banyak benda tadi macam mic ni semua The Beatles juga harus kak Kalau music compose okay fine I also like that podcast dapat salah satu yang semua nama-nama our dulu-dulu this Malaysia punya education to me lah. sebenarnya test yang memang I think that yeah I think suka walaupun
ini semua nama punya Benny. Apalah, Tapi belum boleh nampak biola. Kami student ni stres. Dan dia kasih mengenalkan PC3 Guns N' Roses. Tapi Roses pun. apalah, Brighton student macam tidak kisah bah. Like Proses tadi nampak. too much. Tulis di exam paper pasal apa? Pasal skibidi itu. Siapa? Trend. Ya Allah. Okay. Yang I hope that apalah. Yeah, my mother. Can ada apa nih? Ada Yeah. ada yang orang yang kuasa nampak video kita nih yang apalah dapat juga. Sebagai lagi dapat juga tolong kita student. Walaupun saya ini mau Iya, apa nih kalau habis sudah confirm mau besok sudah doa saya kepada maksudnya. Amin. Amin. Oke. Sedikit dulu. Ada nih kasih soalan. Kalau tidak dapat mungkin saya komen di bawah. Oke. Now habis sudah sholat untuk segmen keempat. Yeay, segmen terakhir. Oke. Now itu saja dari kami. Outro. Hah? Oke. Nanti dia habis. Habis lah. Yeah. Nampaknya sampai situ saja kita punya episode edisi special untuk first year anniversary Just Stop By.